कोलकाता आरजी कॉलेज डाक्तरी छात्री दुष्कर्म और हत्या मामला पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी इस्तीफा दाबी में पश्चिमबंग में 12 घंटिया बंद बीजेपी पक्षर सकाल 6 रु 12 घंटिया बंद पालन कर बीजेपी कर्मी माने ट्रेन अटकाइबा सहित विभिन्न स्थान में पिकेटिंग कर पूरा पश्चिमबंग में चक्का जाम रही बीजेपी कर्मी माने जोरदार पिकेटिंग कर सबुठु अधिक प्रभाव कोलकाता देखा मिली गमनागमन ठप और जनजीवन प्रभावित अनेक स्थान में बस परिवहन सेवा बाधाप्राप्त होती ट्रेन चलाचल बाधा सृष्टि होती छात्र आंदोलन पर बीजेपी करुछि बंद पालन ममता को इस्तीफा देवाई बीजेपी देछि आह्वान कोलकाता सिलीगुड़ी उत्तर 24 परगना हावड़ा भली स्थान में बंद प्रभाव देखा मिली ऑटोरिक्शा बस चलाचल संख्या ह्रास पाई आ बंद कारण कमी जाइछि गाड़ी चलाचल संख्या। पश्चिमबंग में जारी रही आंदोलन डाक्तरी छात्री को दुष्कर्म और हत्या घटनार प्रतिवाद में जो निया लगी बर्तमान भी लिभि ना कारण आम गतकाली देखिले पश्चिमबंग में एक विराट छात्र आंदोलन मुंड टेकी पुलिस अनायत्त हो जाइथिला एवं गतकाली छात्र मानक उपरे मात्राधिक कार्यानुष्ठान ता सहित छात्री को दुष्कर्म और हत्या मामलें सरकार षड्यंत्र रही अभियोग नहीं भारतीय जनता पार्टी आज करिछि पश्चिमबंग में एक विशाल आंदोलन एवं आंदोलन केउठी केमिति चली आंदोलन प्रभाव किभली केउ जगार पड़ी तार चित्र बर्तमान आपण माने देखि पारुछंती 12 घंटिया बंदर प्रभाव सीधा सड़क दुकान बजार उपरे पड़ी जो मार्केट जो अंचल चलचंचल रोला आज संपूर्ण खाँ खाँ अर्थात दुकान शटर बंद सबुकिछि बंद रही कारबार बा व्यवसाय संभव हो पारु नाही सेभली यार प्रभाव विमानबंदर पर्यंत पड़ी कारण जो यात्री माने टिकेट करिसंती बा तांको यात्रा निर्धारण हो सारी से विमानबंदर पर्यंत भी पहुंची पारु नाहंती कारण विभिन्न जगह पिकेटिंग चली रास्ता अवरोध करा जाइछि टैक्सी गाड़ी मोटर ए सबु आगो को जाई पारु नाही जहा फल विमान सेवा व्यापक मात्रा रे प्रभावित होइछि सेभली बीजेपी विभिन्न जगह पिकेटिंग करिछि रास्ता रे गाड़ी मोटर को जीवाई दिया जाऊ नाही दुकान बजार किभली भाव में बंद करोचंती भारतीय जनता पार्टी कर्मी और नेता तार चित्र आप गोटे पटे देखुंती सेभली बस और ट्रेन सेवा प्रभावित होइछि केवल विमान सेवा उपरे यार प्रभाव पड़िनी बरं यात्री सेवा या द्वारा विशेष भाव में प्रभावित होइछि खास करिकि बस और ट्रेन सेवा आम बस स्टाण्ड रे देखुचे अनेक बस अटकी रही यात्री संख्या नाही बा बस गड़ी पारु नाही एवं यात्री माने बस स्टाण्ड पहुंची पारु नाहंती सेभली ट्रेन सेवारे समान स्थिति अर्थात विभिन्न जगार विभिन्न स्टेशन रे पिकेटिंग करा जाउची ट्रेन मानू अटका जाउची जहा फल ट्रेन आगो को बढ़ी पारुनी एपटे स्टेशन को यात्री जाई पारु नाहंती। कम से कम एक ट्रेन छोड़ दो नहीं तो हमारा नौकरी चला जाएगा हमें बचाइए। पुलिस आकर रिक्वेस्ट किया आईसी आकर रिक्वेस्ट किया एसडीबी आकर रिक्वेस्ट किया साहब एक ट्रेन कम से कम चलो बाद में पूरा खड़ा कर देना। ट्रेन कहाँ जाएगा बनगांव से सुबह से बंद था एक भी ट्रेन नहीं है शियालदह से अभी सतपाड़ा रुकेगा ठाकुर नगर रुकेगा ऐसा चलता ही रहेगा दिन भर। रिक्वेस्ट किया साहब हमारा नौकरी बचाइए साहब हमारा नौकरी बचाइए। अभी क्या परिस्थिति है अभी पुलिस अभी चालू है देखिए ना पूरा जनगण पब्लिक आ गया रुकता ऊपर पूरा पब्लिक आ गया रुकता ऊपर। टीएमसी पुलिस कुछ नहीं कर पाया इसीलिए गुंडा बाहिनी को भेज दिया ममता ने। ये तो टीएमसी का कल्चर है ना ये तो टीएमसी का कल्चर है गुंडा बाहिनी को भेज दिया। आंदोलन स्थल किसी चित्र आम आपको देखा जिते भारतीय जनता पार्टी नेता और कर्मी पिकेटिंग करी ट्रेन बा रेल रोक करिसेंती जहा फल रेल सेवा प्रभावित होइछि एवं अनेक यात्री स्टेशन रे पहुंची पारु नाहंती अनेक ट्रेन विलंबरे चली एवं यह द्वारा यात्री माने अनेक मात्रा हंतसंत होउछंती एवं किछि जगह जिते भारतीय जनता पार्टी कर्मी माने ट्रेन अटकाइबा पई चेष्टा करुछंती रास्ता अवरोध करिछंती से समय पुलिस सेमानंकु बाधा देउछि बा सेभली न करिबा पई जो जगह रे कहूछि आमे देखुचे धस्ताधस्ती परिस्थिति सृष्टि होइछि एवं भारतीय जनता पार्टी नेता माने जिते पिकेटिंग करी बुलुचंती विभिन्न गली विभिन्न अंचल और दुकान बजार बंद रखिबा पई आह्वान देउछंती ए होछि से समय चित्र। शुभेन्दु अधिकारी जे कि विरोधी दलर नेता तथा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व नेउचंती पश्चिमबंग में तांकरी नेतृत्व में डाकरारे आम देखुचे हजार हजार संख्यार भारतीय जनता पार्टी कर्मी और नेता एकत्रित होई रास्ता अवरोध करिसेंती विभिन्न जगह पिकेटिंग करा जाउची ता सहित सरकार विरोध में अर्थात ममता सरकार बा टीएमसी सरकार विरोध में नाराबाजी ता सहित भारतीय जनता पार्टी दाबी रही कि ममता सरकार वर्तमान स्थिति को नियंत्रण करिबारे संपूर्ण विफल ए जगह महिला माने असुरक्षित अछंती दुष्कर्म और हत्या घटना यार बड़ प्रमाण एवं जो माने दोषी थिले सेमानंकु किभली भाबरे सेमानंकु दोषमुक्त करा से दिगरे मध्य सरकार चेष्टा करथिले तेणु एक विराट षड्यंत्र रही एभली किछि प्रतिवाद आनी ममता सरकार बा ममता बानार्जी इस्तीफा दियंतु ए दाबी करुछि भारतीय जनता पार्टी जार परिणाम स्वरूप आमे देखुचे पूरा पश्चिमबंग ता सहित कोलकाता गोटे प्रकार अशांत होई उठिछि।
গতকালি ঠারু যে ধারা বা যে চিত্র আমি দেখি আসুলে আজি সে ধারা আহুরি আগক বড়িছি অর্থাৎ প্রতিবাদর স্বর আহুরি তীব্র হয়েছে। মো সহযোগী অশ্বিনী রয়েছেন। অশ্বিন, বর্তমান সময়ের অপডেট কোণ, আন্দোলন কিভাবে ভাবে চালিছি, কিছু সূচনা আসিপারুছি? দেখুন, বন্ধ যাত্রা দিয়েছিল বিজেপি পক্ষর 12 ঘণ্টা অর্থাৎ সকাল 6 সন্ধ্যা 6 বর্তমান আসি অপরাহ্ন অতিক্রম হলানি। কয়া গেলে বন্ধ যাত্রার সময় শেষ হয়ে আসা বেড়ে বিজেপি কী আমি আহরি 2 দিন ধারণার বসবু, সেপটে নিজের পলিটিকাল কার্ড খেলছেন। অর্থাৎ প্রথমথর যেতবে দেখা মিলা যে আরজিকর হসপিটালে যে ডাক্তার ছাত্রীଙ୍କ হত্যা ঘটনা হয়েছিল, সেইথে গোটে রাজনৈতিক দল রাস্তা চোল্লেইছি। বর্তমান ইয়া পূর্বর ছাত্র মানে বাহারিলে, ইয়া পূর্ব ডাক্তারি ছাত্র মানে বাহারিଛନ୍ତି, বিশাল বিক্ষোভ দেখা মিଳିଥିଲା। কিন্তু প্রথম থর পাই এক রাজনৈতিক পতাকা বিজেপির দেখা মিଳିলা প্রতিবাদী হিসাবে, এবং এহাকে নেই গভীর সমালোচনা କରିଛନ୍ତି পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জী। বিজেপির 2টি ডিমান্ড ଥିଲା। প্রথম ডিমান্ড হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা বিপর্যস্ত হয়েছে, মমতা বানার্জী ইস্তফা দিয়ন্তু, এ হচ্ছে এক। আর দ্বিতীয় হচ্ছে গতকাল যে নবান্ন অভিযান হয়েছিল, এতে 200ରୁ ଅଧିକ ছাত্রছাত্রীଙ୍କୁ গিরফ করা যাইছে, সেମାନଙ୍କୁ শীঘ্র মুক্ত করা যাও, এই 2টি দাবি রয়েছিল। কিন্তু এখন গভীর সমালোচনা করা সহিত মমতা ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର কার্ড খেলছেন। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛନ୍ତି, ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଭଳି ଅପରାଧୀକୁ ଫାଶୀ ମିଳିବ ତା ନେଇ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବାର ପ୍ରାବଧାନ କରିବେ ଏବଂ କୋଲକାତାର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଏହାକୁ ପାସ୍ କରିକି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡଟି ହେଉଛି ସେ 2 ଦିନ ଧାରଣାରେ ବସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଆଜି 28 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି 12 ଘଣ୍ଟିଆ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଏମସି ପକ୍ଷରୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ କୁହାଗଲାଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 31 ସମସ୍ତେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ফাঁসিদণ্ড আন্দোলন হয়তো বর্তমান থমিবার না নেউনি এবং ভারতীয় জনতা পার্টি জিদ্রে অড়ি বসিছি। মমতা বানার্জি ইস্তফা দিয়ন্তু, কারণ এটি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে সারা সরকার নিয়ন্ত্রণে কিছু বি না। কিন্তু আজ যেতবে আন্দোলন ডাকরা দিয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টি, আমি দেখুলে মমতা বানার্জি জনসাধারণ এই আন্দোলনে সামিল নহবা আহ্বান দেউলে, তা সহিত প্রবর্তাউলে কি এই আন্দোলনের কোণী আবশ্যকতা না, তেণু জনসাধারণ এই আন্দোলন স্থলক যাআন্তু না বা আন্দোলনে সামিল হুঁতু না। মমতা বানার্জি এই আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিতে কোন কইছন্তি আসন্তু শুনিবা। আমরা দোষী ব্যক্তি শাস্তি চাই, ফাঁসি চাই, আর ওরা দোষী ব্যক্তি যাতে ফাঁসি না হয়, বিচারের বাণী যাতে নীরবে নিভৃতে কাঁদে, ওরা কিন্তু আন্দোলনটাকে জল ঢেলে দিয়ে আসল আন্দোলন থেকে চক্রান্তের খেলায় নেমেছে, বাংলাকে বদনাম করার খেলায় নেমেছে। আমি তাদের ধিক্কার জানাই। আজকেও আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন আসছিল বিভিন্ন মাসে, ধুলাবাগ থেকে শুরু করে কয়েকটা জায়গায় বাস ভাঙচুর করা হয়েছে, আজকেও পুলিশকে মারা হয়েছে। এবং শুধু তাই নয়, রেলের সিগন্যাল ইচ্ছা করে দেরি করে দেওয়া হয়েছে, কারণ এখানে রেল বলুন, সিবিআই বলুন, ইডি বলুন, ইনসাফ বলুন, সবকিছু বিজেপি করে, বিজেপি চালায়। আমি কোনোদিন এরকম কেন্দ্রীয় সরকার দেখিনি যে দল নির্ভর দলদাস, বিজেপি পার্টি একটা দলদাসের সরকার। এদের মতো নির্লজ্জ, এদের মতো অত্যাচারী, এদের মতো অহংকারী, এদের মতো কুচ্ছাচারী, এদের মতো অপপ্রচারকারী, এদের মতো চক্রান্তকারী আমি কোনো দিন দেখিনি। আমরাও ছাত্র রাজনীতি করেছি, আমরা বন্ধের রাজনীতি বিশ্বাস করি না। কিসের বন্ধ? কাকে নিয়ে বন্ধ? বন্ধ করলে যাও আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বন্ধ করো, যিনি আজ পর্যন্ত শুধু এজেন্সি লাগিয়ে মানুষের উপর অত্যাচার করা ছাড়া উত্তরপ্রদেশের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, রাজস্থানের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, আসামের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, মধ্যপ্রদেশের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, এমনকি মণিপুরের পরিবারগুলোর কাছে ছুটে যায়নি। আর আসামে তো এনকাউন্টার করে মেরে দেওয়া হলো, যে অভিযুক্ত তাকে মেরে দেওয়া হলো। মনে রাখবেন,
কালকে ছবিতে আমরা দেখেছি ডেড বডি নিতে এসেছিল কালকে, পুলিশ এতটাই সংযত ছিল, কারো মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, কারো চোখ কেড়ে নিয়েছে, কারো কান ফাটিয়ে দিয়েছে, কারো হাত পা ভেঙে দিয়েছে। তাও পুলিশকে আমি কালকের জন্য স্যালুট জানাই। ওরা সংযত থেকে নিজের রক্ত দিয়েছে, কিন্তু বিজেপির চক্রান্তের কাছে কোন ডেড বডি তুলে দেয়নি, এটা মাথায় রাখবেন। এত তাড়াহুড়ো কিসে? কদিন আগেও তো 4টে বাই ইলেকশন হয়ে গেল, গোহারা হেরাও লজ্জা নেই? ওগুলো তো তোমাদের আসন ছিল। সারা ভারতবর্ষে কোথাও জিতবে না জেনে রাখুন। তাই আজকে চক্রান্ত করে বলুন তো একটা কথা, আমি জাজ দিয়ে বলতে চাই না, কিন্তু জাজমেন্ট নিয়ে বলবার অধিকার আমি একজন আইনজীবী হিসেবে জিজ্ঞেস করছি। আমি আইনে প্র্যাকটিস করেছি অনেকদিন। কখনো কখনো বলুন, মহারাষ্ট্রের কোর্ট বনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারে, সেখানে কারা অ্যাপ্লাই করেছিল? বন দেখেছিল বিরোধী দল। মহারাষ্ট্র হাইকোর্ট বললেন বন ইল্লিগাল, বন্ধ হবে না। কেরালা হাইকোর্ট তার আগে বনকে নিষিদ্ধ করেছেন। কটকরে শেষ হল কলাধন সম্পর্কিত এসআইটির নবম বৈঠক। এসআইটি উপাধ্যক্ষ জষ্টিস অর্জিত পসায়তଙ୍କ অধ্যক্ষতার বসিথিবা বৈঠকরে কলাধন সম্পর্কে আলোচনা হইতিবা বেলে অনলাইন জুয়া এবং ট্রেডিংরে হেউথিবা কারবারকু নেই চিন্তা প্রকট করিছন্তি এসআইটি উপাধ্যক্ষ জষ্টিস অর্জিত পসায়ত।